Let us put ourselves in the holy presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Prayer of the laity of Cebu to end the pandemic. Heavenly Father, we unite ourselves in prayer as the lay faithful in the island of Cebu, the cradle of Christianity. Thank you for this gift of faith. We surrender everything to you and ask forgiveness for our sins. We lift Cebu up to you and all the Cebuanos who are suffering right now, and those who are offering their lives so that others may live. Have mercy on all your people here and around the world. Let this pandemic end and restore us to life through your Son, our dear Señor Santo Niño, with the intercession of Our Lady of Guadalupe, patroness of Cebu. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Maayong buntag mga igsoon ko diyan ni Kristo. Maayong buntag sa tanan nga naminaw karon sa atong programa Kapihan sa Lampara. O sa gihapon, ani ang kita sa Chance FM Radio, diin nahimutang diri sa Lagkaw Bar and Restaurant nga gidumala ni Mr. Nino Bilacura o sa mga staff dinhi sa atong maong sibyahanan. O sa gihapon, kining atong istasyon diin antaw kaini sa dakbayan sa Toledo, makita nato ang kinatibok ang bahin dinhi sa atong dakbayan. Nya mapasalamaton ta sa grasya sa Dios nga diin naay tropical depression nga diin wa gyud ka lahutay, murag gi papha o gi suyop kay kining ato ang syudad sa gihapon. Pasalamat ta sa Dios nga gitagaan tag maayong panahon kay gibalita man to nga dunay weather disturbance nga isud sa ato ang dakbayan kagahapon, pero sa kaluoy sa Dios nawag tang kini. O sa gihapon, pasalamat ta sa gasas kinabuhi nga atong na angkon sa tanan natong mga grasya. O sa gihapon, atong pasalamatan ang atong team of pastor nga diin kita gigayran gayud sa atong programa Kapihan sa Lampara. O sa gihapon nila ni Reverend Father Francisco Ricardo Cañete, Reverend Father Butsignoron, Reverend Father Virgilio Dolioso, Reverend Father Wilfredo Castillo, o usab ni Reverend Father Jing Barit, o sa atong program director nga mao si Brad Ray Navalis. Sa gihapon, ato ang mga apostolado sa pag-ampo diin kanunay nga nagsunod. O sa gihapon pasalamat ta sa ato ang Sacred Heart of Jesus Devotion devotees nga diin makanunay nga maalagaron gayud og sa Lampara Catholic Charismatic Community nga nagpadayon sa ilahang mga prayer meeting sa matag simana nga tanan. Og nining higayuna ni ataron sa ato ang karon do natay pagabasahon nga santos nga ebanghelyo onya sa dili pa ta mo basa niini ato sang i-great ang ato mga igsuon nga tuwa karon sa gawas sa nasod. Happy viewing to all who are now tuned in our Lampara Community Channel and streamline at 97 Chance FM Radio and Bugo Kibol. Sa gihapon atong i-shout out
sila si Sister Normie Trosio Arnsin, usab si Sister Janet Burha Aminsin, og si Sister Maritis Vizcaino Wilhelmsin, og si Sister Lilibet Halls Dabon, and si og usab sa gihapon si Sister Deborah Saitra diha sa Norway. Og sa gyapon ang atong igsuon nga naa sa Germany, Sister Rebecca Fat diha sa Germany. Og sa atong mga igsuon nga naa sa USA nga na nimuyo og nagpatigayon, og sa gihapon nila ni Sister Imelda Discarten, Sister Genara Radoris Townis, og usab ni Sister Anita and George Perez o nasa Canada. Og sa gihapon nila ni Brad Ili Ariati and family, og ni Sister Leah Cabintoy from USA. Og sa gihapon nila ni Brad Gis Laurino og ni Don Ramon Pinchinabis from Canada. Og nila ni Sister Leah Arroyo from Italy. Nagmisyon karon si Sister Leah, good morning. Og nila ni Brad Boboy and Maritis Honoridis diha sa Sangi. Og sa gihapon nila ni Brad Moy Manabat Kati, og ni Hill Autencio, og ni Brad Arnel Silyar o diha sa pamilya. Sa gihapon nila ni Brad Rebelino de la Cruz Tadiki, Jenny Caballero, og ni Sister Desiree Alejenio, si Christian G. Jada, Maria Fatima Tulido, Nadi Bendiflor, og usab ni Mercedes Puluyapoy, Heidi Lisa Rubin, Imelda Canuog Paraiso, Samuel Senko, na ni sa Puog. Sa gihapon ni Sister Josepina Longgakit, Cecilia Lacaron, Sister Dorothy Rica Blanca, og usab ni Flor Swan, ni Sister Annie Lastimuso, Sister Marlinda Selma, og usab ni May Honey Jan. Og sa gihapon ni Sister Lita Yaya and Brad Jojo Maybuina. Og sa gihapon ni Sister Maria and Baruma and family, Sister Luz Lagaras og sa pamilya. Og sa gihapon nila ni Sister Elmera Navarro Pitalio, og ni Sister Eduarda Elquito Ilihay. O sa pamilya usab nga naa nagpuyo sa Baybay 1 Toledo City, og ni Sister Amy Obas sa Barangay Poblasyon, atong mga pari nga kanunay nagwatch na sa tong group chats. Mao sila si Reverend Father Marlito Binondo, og usab ni Reverend Father John Juna Urat, og ni Reverend Father Rizalino Michael Raipan Jr. Og sa gihapon sa tanan nga Montebello employees nga diin sa gihapon do naman sila group chat nya uban man tani-ani. May buntag kaninyong tanan. Og sa gihapon sa atong mga igsuon nga kanunay gayod nga maminaw diha sa Barangay Luray, sila si Sister Marlene Candilasa Kanuog, og usab ni Brad Gregorio John Libre, og ni sa taga Australia usab sila si Sister sa Australia sila si Sister Marivic Sharp. Og sa gihapon
padayon ta sa tanan nga nag-birthday, sa tanan nga nagsaulog sa ilang wedding anniversary. Happy birthday sa tanan nga nag-birthday, nagsaulog sa ilang anniversary. Happy anniversary. O salamat kayo sa grasya. Pasalamat ta sa grasya nga atong nadawat. Sa gihapon nining higayuna karon, sa dili pata maminaw sa santos nga ebanghelyo nga atong pagahisgutan karon, maminaw sa ta niining mga music nga diin atong giandam para nga mahimo kitang lig-on kanunay diha ni Kristo. Let me be as gold and precious silver, purify my heart. Let me be as gold, pure gold, refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Cleanse me from within and make me holy. Purify my heart. Cleanse me from my sin. Deep within, refine this fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Refine us high. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Dinhi ning tungura basahon nato ang santos nga ebanghelyo karong adlaw. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo.
Samtang nagpadayon pagpanaw si Jesus og ang iyang mga tinun-an, nahiabot sila sa usa ka balangay diin may usa ka babay nga ginganlag Marta nga miabi-abi kaniya didto sa iyang balay. May igsoon siyang babay nga ginganlag Maria nga naglingkod sa tiilan sa Ginoo o namati sa iyang gitudlo. Si Marta nagkapuliki sa daghang niyang bluhaton. Busa miduol siya sa iyahang ni Jesus miingon, Ginoo, dili ka ba manumbali nga kipasagdan man lamang ako sa akong igsuon sa tanang bluhaton sa balay? Agdaha siya pag-ari aron pagtabang kanako. Ang Ginoo mitubag kaniya, ay Marta, kanimo naguol og nahingawa ka sa daghang butang nga unta usaraman ang gikinahanglan. Nakapili si Maria sa labing maayo ug walay makakuha niini gikan kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, niining higayuna karon, mo basa pataglain nga basahon nga makunik niini nga Ebanghelyo. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jonas. Ang Ginoo miingon na usab kang Jonas. Lakaw ngadto sa dakong syudad sa Ninibe og isangyaw didto ang gipamulong nga gitugyanan ako nimo. Busa miadto si Jonas sa Ninibe, ang dako kaayong syudad o nagkinahanglag 3 ka adlaw pagbaktas tadlas niini. Si Jonas misulod sa syudad ug tapos sa usa ka adlaw pagbaktas mingon siya, laglagon ang Ninibe tapos sa kauhaag 4 ka adlaw. Ang tanan nga mulupyo sa Ninibe mituo sa gisulti sa Dios og nagpuasa. Ang tanang tao gikan sa labing inila ngadto sa labing timawa. Nagbistig sako, ilhanan nga sa ilang paghinulsol. Sa pagkabati niini sa hari sa Ninibe, mitindog siya gikan sa iyang trono, unya gihukas niya ang iyang bisti, nagsulob siyag sako og milingkod sa abo, og nagpadala siyag pahibalo ngadto sa mulupyo sa Ninibe. Siya mingon, ako og ang akong mga opisyal nagdili sa tanang tao og mga mananap sa pagkaon o pag-inom. Kinahanglan ang tanang tao og mananap magbistig sako. Ang tanan kinahanglan kinasingkasing magampo sa Dios og mamiya sa daotang pagkinabuhi. Basin pag mausab ang laraw sa Dios ug dili na siya masuko kanato ug dili kita mga matay. Nakita sa Dios ang gibuhat nila. Nakita niya nga gibiyaan nila ang ilang daotang pagkinabuhi. Busa nausab ang laraw sa Dios ug wala
niya ipahamtang kanila ang makalilisang nga silot. Mao ni siya mga igsuon. Niining dakong syudad sa Ninibe, nag-ingon ang Ginoo, laglagon ang Ninibe tapos sa kawhaag 4 ka adlaw. Mao ni karon ang ato ang hisgutan nga kining Ninibe usani siya ka lugar nga diin naghitak ang daghan kaayong mga buhat nga dautan. Ang ilang mga kinaiya didto ang babay o lalaki, mag-sex sila nga dunay mga bana, dunay mga lain-lain o mga sakit, mga klaseng sala diin nga ang mga laki dito mangitag laki o niya ang babae dito mangitag babay. Mao na nga dinhi nasuko ang Ginoo. Mao nang mga igsuon diha ni Kristo. Sa ato pa kini silang lugar puno gyud sa sala kadautan. Onya si Hunas mao ni siya gitugyanan sa Ginoo nga padtuon atong lugar haron nga sila sultihan nga naglaglagon ang Ninibe tapos sa kakawhaan og 4 ka adlaw. Mao na nga siguro pareha na sa Sodoma and Gomora nga diin pawanag kayo. Mao man toy duha ka syudad nga gipawanag kayo tungod sa makalilisang kayong mga sala. Daghan kayo naghitak ang mga sala. Pagkabakakon, tanan gayud nga mga butang nga diin sila nakasala sa Dios. Mao ni karon nga ang pahibalo ni Hunas niya ng lugara nga diin sila nituo o mihimo sa mga butang nga diin naghinulsol sila pinagi sa pagbubo og abo sa ilang ulo, pagsulob og sinina nga sako. Ultimo ang hari sa Ninibe mitindog sa iya gikan sa iyang trono unya gikuha niya ang iyang bisti. Gihukas niya ang iyang bisti unya nagsulob siya og sininang sako milingkod sa abo og nagpahibaw sa mihatag siya og pahibaw sa tanan niyang mga ginsakpan nga maghinulsol sa mga sala nga nabuhat haron dili sila kahamtangan og pagsilot sa Ginoo. Mao ni siya mga igsoon. Ato ni i-connect sa Ebanghelyo ni San Lucas nga diin si dunay duha ka babay nga si Marta og si Maria. Diin ni abi-abi si Marta sa mga tao og ni Jesus unya siya maoy naghimo sa mga buluhaton sa balay pag-abi-abi tanan og si Maria nga iyang igsuon naminaw sa mga pagtulon-an ni Jesus. Dinhi ning higayuna ato ning i-comparar dinhi sa sa basahon gikan sa basahon ni propeta Hunas. Ang mga tao sa unang panahon diin makasasala man unya diin sila naminaw sa wali ni Hunas nga diin mituo sila sa mensahe ni Hunas kay dili sila gusto nga mahimo nga ang ilang lugar pauwanan og kalayo og usab silutan silang tanan. Mao ang hari mihimo gayud sa pag-ilis sa iyang sinina og nagsulob siyang sako. Mao na ni siyang nahitabo.
nga di ay ang Ginoo nga andam di ay nga mupasaylo kanato kung kita maghinulsol. Mao na nga nining higayuna karon sa ato sang kaugalingon nga panahon karon nga kita niya nagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Kinahanglan gyud ta nga maghinulsol ta sa tong mga sala. Dili ta mohimo og mga daotan, ato ng usbon ang ato ang kinaiya, ato ng usbon ang atong kaugalingon, nga diin kita maghinulsol. Maghinulsol ta, kinasingkasing gyud, mao bitay giingon sa hari, nga kinasingkasing gyud ang atong paghinulsol sa atong mga sala. Haron dawaton ta sa Ginoo. Dawaton ang atong dili kay maghimo ta og mga butang nga diin magpasigarbo ta sa kadalanan, magbubo tag aso, kanang magbubo ta og abo og magsulob tag sako, magtuyok-tuyok ta, dili na mao karon. Ang importante gyud nga kinasing-kasing ang ato ang paghinulsol sa atong kaugalingon nga biyaan na nato ang atong mga sala. Kay kitang mga niya sa kalibutan, tintal na biktima lang ta sa tintal sa yawa. Mao na nga mga igsuon, nining higayuna karon atong usbon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinulsol nga kinasing-kasing, dili lang kay pakitang tao. Mao na nga nining higayuna usab sa gibuhat ni Marta o ni Maria, gipakita dinhi o gihatag ang maong mga pagtulunan sa duha ka babay nga diin mao ni atong sundon. Si Marta naghimo og serbisyo sa mga tao nga diin tua sa balay nila nga naa si Jesus nagtudlo. Nagdigamo siya, naglungag siya, nagserbisyo, nag-arrange ug uban pa. Unya nakita man niya si Maria nga naa sa naminaw ni Jesus. Kining pagpaminaw sa pulong sa Dios, kinahanglan gyud ni maminaw ta. Kinahanglan gyud ni nga ato sang busgon ang atong kaugalingon nga espirituhanon sa mga butang nga gitudlo sa Dios. Diri kanato maminaw ta, pariha na gong musimba ta, maminaw ta sa liturgy of word nga pagpasabot sa pari. Mauni ang atong buhaton, maminaw ta. Unya i-apply ni nato sa atong kaugalingon nga diin kita maalagaron sa atong isig katao. Pariha na gong dunagyoy dili kay maminaw lang nya wa kay buhat. Mao na importante nga maminaw ka sa pulong sa Dios, i-apply nimo ang gisulti nga diin tinud-anay gyud nga ni serbisyo ka sa imong isig katao. O kita nga mga binunyagan, unya dunatay mga grasya nga naabot nato, mo-share ta sa atong isig katao, unya andam sa ta mo alagad sa atong isig katao. Mao ni pinaka-importanteng bahin nga diin dili gyud ni mahimo nga maangkon sa uban, kay ang imong kinaiya, ang imong kaugalingon imo man gi-devote sa dito sa Ginoo. Unya kining imong hiyas, kining atong hiyas nga matinabangon, mapaubsanon, manggiluy-on, unya mo respeto sa atong isig katao. Mao ra man gyud ni importante sa atong kaugalingon nga diin atong ma-apply ang kaning pagrespeto gyud sa atong isig katao. Maayo ta nga muhimo og mga pagtulunan, kamauta kay bansay kaitaan ng mga pagtulunan, mga verses, mga diri sa Biblia.
karon sa atong kaugalingon pag-apply, dili day ta kamao mo paubos sa atong isigkatawo. Sige lang tag istorya, unya wa day nato sunda ang atong gisulti, wa nato buhata. Useless gihapon. Ang importante diha nga duna kay kasing-kasing, nga maluluyon ka, mainampuon ka, at the same time mo share ka sa imong isigkatawo. Maunay mga importanteng bahin nga diin, maunay gusto sa Dios nga mahitabo kanato, nga dili lang kay ang atong kaugalingon may tagbawon. Ang atong buhaton maura gyud ni nga pag-share gyud sa atong isigkatawo sa mga butang nga diin atong naangkon. Kay ang uban mga igsuon nato kabus sa pagtulunan sa Dios. Mao na nga kita kay gigasahan man, kita mao'y dato sa pagtulunan sa Dios. Mao nang i-share nato ang atong nakamahuan. Diin pagtudlo nato sa mga igsuon natong mga kabus. Mao na nga kabus sa espirituhanon nga kinabuhi. Mga igsoon, hinaot paunta nga kining tanan nga mga butang nga atong nahatag karon nga sila magpadayon, mahimong mahigugmaon, matinabangon sa isigkatawo, mainampuon, kinahanglan ka maugyod mahigugma sa Dios og sa isigkatawo. Maugyoy pinaka-importanting bahin. Dili nato tan-aw ang atong kaugalingon nga kita ray malipay. Kinahanglan malipay gyud ang tanan. Kay ang mga tawo nga diin dili kamao mohimo nga mo share sa ilang kaugalingon, oras, ilahang treasure ug uban pa, unya di kamao mo share ni ana sa mga tawo nga kabus sa pagtulunan sa Dios, kabus sa kining kwarta, sa bahandi. Mao na nga mag-share ang gustong ipasabot sa Dios kanato nga mga butang diin malipay ang Dios kung muhimo tanini. Kung kita doon natay bahandi, mo share ta sa aning atong community karon, muhimo tag mas wedding, mo share ta og pila lang ang imuha o share o daghang mo share mo kanang mo share kag 1 piso mo abot na nagpila ka 1,000 kay daghaman mo share, unya kana siya makahimo tag project niya na mas wedding, libre ang bunyag, unya feeding program, unya daghan pa gyud ang atong magamit niya na project na to sa simbahan. Maunay mga butang nga gusto natong ipaabot sa itong mga igsuon na sila'y mga busy silang trabaho. Mo-share sila sa ilahang mga resources, ginagmay o dinagko, basta kinasing-kasing. Ang importante lang nga, mo-share kag dako niya, maghuna-una ka dako atong akong na-share, o niya, mauni-mauna, bahala na sila, magamay kag madako, imong gi-share, kay ang Ginoo ray mahibaw mo balik paghatag kanimo. Mao na nga mangigsuon dinhi ning higayuna karon. Mao ni gustong ipasabot nga diin nga si Marta nga diin nireklamo sa atong Ginoo nga Ginoo, dili ka ba maunumbaling nga gipasagdan man lamang ako sa akong igsuon sa tanang buluhaton sa balay niya, agdaha siya pag-ari aron pagtabang kanako. Unya si Jesus mingon, mitubag kaniya, ay kanimo Marta, naguol og nahingawa ka sa daghang mga butang nga ato unta usaraman ang gikinahanglan. Ang gikinahanglan maura gyud nga maminaw ka sa pulong sa Dios. I-apply nimo. Si Marta siguro wala ana ang panahon na mutabang kay naminaw siya. Pero dili sa nagpasabot nga kani si Maria
kanang kuan tapulan. Pareho ra ni siya mutabang ni, pero ang iyang gipalabi nga maminaw sila mukat-on siya haron nga ikashare niya ngadto sa uban. Mao na siya mga igsuon. Niining higayuna, kining atong santos nga ebanghelyo hinaut paunta nga ato ning buhaton i-apply sa atong kaugalingon, dili lang kay magsigitag bagulbol, pareha ng atong community nya. Doon na tayo sharing of function, na mo andam og buwak, na mo limpyo, na mo palit og snack, na ay mohimo og mga decoration pag-arrange sa altar. Ingana na ang atong pagabuhaton, sharing ba, sharing sa mga buluhaton, og pagkahuman maminaw dayon ta sa mensahe. Mao ni siya kanang dunay mga activities nga diin usahay moanhi si Tatay Dudong limchua ron nga dunay healing reflection onya diin muhimo tag mga activities diha sa Sibico onya naagyo mo arrange sa ato ang mga imahin niya, pag mantil sa lamisa, paglimpyo, pag-andam sa lights, sounds, o uban pa. Mao na nga sharing of kanang expertise unya doon na gyud nay involvement og treasure kining bahandi nga diin natay kapalit og snack, naatay ipalit og mga butang, ballpen, papel para registration. Mao ni siya ang mga kabahin nga ato ang gustong mapaabot, mahatag nato nga mensahe nga diin kinahanglan gyud ni nga atong pagabuhaton para sa Ginoo. Mao na mga igsoon, niining higayuna karon, magpasalamat ta nga niya pata niining kalibutan na karon nga diin kining gasas kinabuhi kay og wala na ta, wala na. Unya abot sa gingharian sa Ginoo, pangutan-on man ta unsay atong nahimo dinis kalibutan. Mao na siya mga igsoon. Unya haron dili ta matumboy sa atong Ginoo, manubag gyud ta. Unya kinahanglan nga naagyud tay ikapakita nga maayong pagbuhat sa atong isikataw o paghigugma sa Ginoo. Mao na siya mga igsoon. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me, this is what I pray.
sa atong mga mata atong makita ang tinhinga ni tubuog milambot. Ligon o tiunay kanunang dampanan sa atong hingpit nga kaluwasan. Sa atong mga dunggan atong mabati ang pangaliya sa katawhan nga nagsangpit, nagiyahan sa katumanan sa langit ng gingharian. Uban kang Maria ang atong inahan, maghupong ug magpatang tanan. Kay kita hiniusang simbahan nga nagtudlo, naglagad, nagbalaan. Pinaagi sa grasya ni Senyor Santo Niño, kay kita usa ka simbahan, usa ka Kristohanong katilingban. Sa atong kasing-kasing atong mabatyagan, Kristohanong gumaalang sa tanan. Isayaw ug isaksi sa tibuok kalibutan, uban sa pagampo ni Pedro kalungsod, maghupong ug magampat ang tanan. Kay kita hiniusang simbahan nga nagtudlo, naglagad, nagbalaan. Pinaagi sa grasya ni Senyor Santo Niño, kay kita usa ka simbahan, usa ka Kristohanong katilingban. Dungan ka sa paglakaw ni ining hiniusang panaw, mag-upanay kitang tanan. Bueno mga igsoon, ang atong takna alas 8:51 na o sa gihapon ang ato ang Ebanghelyo o atong pamalandong nga unta kita mohimo na sa pagbag-o sa atong kaugalingon. Kay kining pagbag-o sa atong kaugalingon ug unsa ka niadto sa unang panahon, kinahanglang bag-uhon karon nga diin dili ta magsulob sa nina, nga diin karaan unya atong tapakan ug bag-o kay dili ni angayan. Mao na nga dinhi nining higayon na kinahanglan bag-o gyud ang tanan niya, dili lang kay og mamalandong ta mga itagpasaylo, kinasing-kasing gyud nga pareha ra gud nang nag-eskwela ta. Onya pag-eskwela nato nahagbong ta, onya ato nasad nga matagamtaman nga mo-eskwela na sad ta, balik lang gihapon ta sa atong mga buhat, mao na nga mahagbong gihapon ta. Mahug na og mo summer ka, back subject na nimo. Mao na nga mga igsoon, nining higayon na karon, kinahanglan gyud nga mutuon ta, maminaw ta, ubanan gyud nato ni sa buhat ang tanan natong mga butang nga gusto natong pangayoon sa Dios. Sa unang panahon, naghimo tag mga dili maayo, unya karon nakahinomdom ka nga, naka-realize ka nga di day maayo ang atong gibuhat, mao na nga ato ng usbon ang atong kinaiya. Sa unang
mga panahon nga mga banang mangulatag asawa, nya karon nga nakaamgo ta dili day maayo nga kulatahon ang atong asawa, panggaon gyud ni nato, mahalon. Onya karon ato ning surrender ang atong mga kasalanan. Maldito ka sa una, kusog ka ita manguan, mangbuli, mamarigla, karon dili na. Kinahanglan atong himuon nga kita maayo na gyud nga lungsuranon o Kristohanon. Mao na nga mangigsuon og maghinulsol ka kinasing-kasing, maghinulsol ta sa itong mga sala kinasing-kasing gayod. Mao na nga dili ta magpakitang tao. Mao na mga igsuon, naot paunta nga niining ato ang paghimo niini nga unta kita mausab, mahimo nang mahigugmaon ta sa Ginoo, unya ngadto sa atong isikataw nga diin mao gyud ni pinaka importante nga bahin nga kita mahigugma gyud sa atong isikataw. Mao na nga mangigsuon, hinaot paunta nga ang ato ang kaugalingon karon mahigugmaon na ta sa Dios, may nampuon na ta, inimbahon na ta, unya mapaobsanon na ta o mahigugmaon ta sa atong isikatawo. Let us put ourselves in the holy presence of God
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Prayer of the laity of Cebu to end the pandemic. Heavenly Father, we unite ourselves in prayer as the lay faithful in the island of Cebu, the cradle of Christianity. Thank you for this gift of faith. We surrender everything to you and ask forgiveness for our sins. We lift Cebu up to you and all the Cebuanos who are suffering right now, and those who are offering their lives so that others may live. Have mercy on all your people here and around the world. Let this pandemic end and restore us to life through your Son, our dear Señor Santo Niño, with the intercession of Our Lady of Guadalupe, patroness of Cebu. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Bueno mga igsuon diha ni Kristo, wala naman tay igong oras o panahon. Onya ang takna karon is alas 8:59 naman. Onya abot-abot lang ta ugma na sad, magkita na sad ta ugma og magdungganay na sad ta ugma. Og sanga na lang sa atong 97.3 Chance FM Radio og sa ato ang station manager si Mr. Nino Belacora og sa ato ang team of pastor nila ni Reverend Father Francisco Ricardo Cañete, Reverend Father Butsinyoron, Reverend Father Virgilio Dulioso, Reverend Father Wilfredo Castillo og usab ni Reverend Father Judy Jing Barit og sa atong program director mao si Brad Rinabalis, sa atong Lampara Catholic Charismatic Community, sa ato ang apostolado sa pag-ampo sa Sacred Heart of Jesus, og sa uban pa natong mga igsuon na sa atong community og sa ubang mga community. Kini na lang si Brad Edgar Abilia, ako muingon, in one mind, one heart, one voice, to God be the honor and glory. God bless na tong tanan. Inyong nabati ang Kapihan sa Lampara. Kapihan sa Lampara. Kauban si Brad Edgar Abilia o si Brad